शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই হেডলাইন্স। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রোডে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের পরিদর্শন করে গেলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং। বেসরকারীকরণ হলেই কোনো সংস্থাকে বিক্রি করা বলে না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, বেসরকারীকরণ হওয়ার পর বর্তমানে বিমান চলছে 58টি, যেখানে আগে চলত মাত্র 2টি। বদল হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক বিভু গোয়েল ও পুলিশ কমিশনার ঠাকুর। নতুন জেলা শাসক হলেন এস অরুণ প্রসাদ এবং পুলিশ কমিশনার পদ পেয়েছেন সুধীর কুমার নীলকান্তম। অবৈধ বালি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সুজয় পাল ওরফে কেবু পালের অফিসে তল্লাশি চালালো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। অপরদিকে বাঁকুড়া পুলিশ ও দুর্গাপুর পুলিশ যৌথভাবে এলাকার বালি ঘাটগুলিতে চালালো অভিযান। জামুরিয়ার বিজয়নগর শিল্প তালুকে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আসানসোল জেলা শাসক কার্যালয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা শাসক বিভু গোয়েল। জেলার বুথ বাড়ানো নিয়ে করা হলো আলোচনা। আসানসোলের রেলপার ধাতকা এলাকায় একটি মোবাইল দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। দোকানের চালে সিঁধ কেটে দোকানে ঢোকে চোরের দল। টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভাঙচুর, মারধর করা হয় হাসপাতালের কর্মীদের বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনায় 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা এড়াতে লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ নানা প্রকল্পের ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক জায়গায় করা হলো শিবির দুর্গাপুর পুর নিগমের তরফে। এর থেকে জমায়েত অনেকটা এড়ানো সক্ষম হবে দাবি পুর নিগমের। আসানসোল পুর নিগমের তরফে দৈনিক 20,000 জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলো। আর সেই লক্ষ্যেই 106টি ওয়ার্ডেই শুরু হয়ে গিয়েছে পুরসভা কর্তৃক ভ্যাকসিনেশন শিবির। দুর্গাপুর নগর নিগমে 34 নম্বর ওয়ার্ডে 3 দিবসীয় ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে প্রায় 750 জনকে দেওয়া হলো করোনা ভ্যাকসিন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ভ্যাকসিন না পাওয়ায় ক্ষোভ ভ্যাকসিন নিতে আসা মানুষজনদের।
केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने किया दुर्गापुर स्टील प्लांट और एलॉय स्टील प्लांट का दौरा। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का आरोप लगा रहे विरोधी राजनीतिक दलों पर किया पलटवार। इसके साथ ही मंत्री ने एलॉय स्टील प्लांट के भविष्य को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर दुर्गापुर पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने शुक्रवार को दुर्गापुर स्टील प्लांट का दौरा किया। उन्होंने दुर्गापुर स्टील प्लांट के व्हील एंड एक्सेल, ब्लूम कम राउंड कास्टर, सेफ्टी एक्सीलेंस सेंटर समेत अन्य कई विभागों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। दौरे के आखिरी दिन दुर्गापुर स्टील प्लांट के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। आखिर में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह दुर्गापुर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण किए जाने को लेकर विरोधी राजनीतिक दलों के तरफ से किए जा रहे हमलों पर एक तरफ पलटवार किया तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार का बचाव भी किया। इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया कि सेक्टर कोई भी हो, हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उसमें कैसे नया इन्वेस्टमेंट और नई टेक्नोलॉजी आए और वो जनता के लिए उपयोगी हो। इतना ही नहीं, उन्होंने निजीकरण को लेकर सवाल खड़े कर रहे नेताओं से ही उल्टे पूछ लिया कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं। कैसे हमारा कोई सेक्टर है, कैसे भी हमारा कोई यूनिट है, कैसे उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट आए, कैसे उसमें इफिशिएंसी बढ़े, कैसे वो और भी ज्यादा पब्लिक के लिए उपयोगी हो। और आफ्टर ऑल अगर आप देखते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, जो बड़े बड़े नेता बात करते हैं, जरा उन नेताओं से पूछिएगा उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। कितने नेता हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? कहाँ पढ़ते हैं? सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में? आप अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड के समय में एक ही सेक्टर जिसमें ग्रोथ हुआ है पॉजिटिव, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। दुर्गापुर के एलॉय स्टील प्लांट के भविष्य को लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि उन्होंने एलॉय स्टील प्लांट का दौरा किया है। दुर्गापुर स्टील प्लांट और एलॉय स्टील प्लांट एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एलॉय स्टील प्लांट की जमीन और संसाधन है उसको उपयोग में लाया जाए। अवगत है कि जो हमारा एएसपी है, जिसमें कल हम गए थे, कि वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में है और उसके जो भी उनके बिडर हैं शायद कोई नहीं आ पा रहे, तो हम लोग उसको देखेंगे। गवर्नमेंट का एक निर्णय हुआ है, लेकिन आप उस निर्णय के उसमें क्या आगे बात बनती है उसके बाद ही निर्णय लेंगे ना। और निश्चित रूप से आप देखते हैं कि हमारा डीएसपी एएसपी बिल्कुल आसपास है, दोनों में सिनर्जी भी है। तो निश्चित रूप से हम लोग तो कोशिश करेंगे कि भाई एएसपी का जो स्ट्रेंथ है, उनके पास जो लैंड रिसोर्स है, जो टैलेंट है, उसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन वो तब संभव हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जब एक निर्णय हो चुका है और उस निर्णय में आगे बात नहीं बनेगी, तो हम लोग तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम बीभू गोयल और पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर का हुआ तबादला। एस अरुण प्रसाद बने पश्चिम बर्धमान जिले के नए डीएम और सुधीर कुमार नीलकांतम बने नए पुलिस कमिश्नर। पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम बीभू गोयल और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर का तबादला हो गया है। शुक्रवार को डीएम और पुलिस कमिश्नर के तबादले का आदेश जारी किया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर अजय कुमार ठाकुर का तबादला बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट में जॉइंट सीपी क्राइम के पद पर हुआ है।
उनकी जगह पर सुधीर कुमार नीलकांतम को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। सुधीर कुमार इससे पहले कोलकाता में स्पेशल ब्रांच के जॉइंट सीपी सिक्योरिटी के पद पर कार्यरत थे। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बर्धमान जिले के नए डीएम एस अरुण प्रसाद को बनाए गए हैं। आईएएस अधिकारी अरुण प्रसाद फिलहाल जीएसटी के कमिश्नर पद पर पदस्थापित थे। इसके पहले वे आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एडीडीए के सीईओ भी रह चुके हैं। बी भूगोयल का तबादला कोलकाता में KIIP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर किया गया है। वहीं 3 और आईएएस अधिकारियों की अदला बदली की गई है। ओंकार सिंह मीना को कृषि एवं PWD विभाग का सचिव का अतिरिक्त प्रभार का दायित्व दिया गया है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव खलील अहमद को हाउसिंग विभाग का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर में अवैध बालू कारोबार के मामले में गिरफ्तार सुजय पाल उर्फ केबू के ऑफिस में पुलिस की खुफिया विभाग की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। अवैध बालू कारोबार से जुड़े कई अहम कागजात और तथ्य पुलिस के हाथ लगे। वहीं दूसरी तरफ बांकुड़ा पुलिस ने दुर्गापुर पुलिस के साथ मिलकर वारिया इलाके के अवैध बालू घाटों में छापेमारी की। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध बालू कारोबारियों में मचा हड़कंप। अवैध बालू के कारोबार के मामले में गिरफ्तार किए गए सुजय पाल उर्फ केबू पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बृहस्पतिवार की देर रात आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग द्वारा अवैध बालू कारोबार के आरोप में गिरफ्तार केबू के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। खुफिया विभाग की टीम ने केबू के ऑफिस में दबिश दी। इस दौरान ऑफिस में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। ऑफिस में कई फाइलों एवं कागजातों की बारीकी से जांच की गई। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने ऑफिस का कोना कोना खंगाल डाला। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि खुफिया विभाग की टीम को अवैध बालू कारोबार से संबंधित कई अहम दस्तावेज एवं तथ्य हाथ लगे हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है। फिलहाल केबू 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस अवैध बालू खनन से लेकर तस्करी तक के पूरे रैकेट को लेकर उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दामोदर नदी में चल रहे अवैध बालू के कारोबार को लेकर भी पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है। शुक्रवार को अचानक दुर्गापुर एवं बांकुड़ा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से दुर्गापुर के माया बाजार वारिया इलाके में स्थित अवैध बालू खदान में छापेमारी की गई। इस छापेमारी अभियान में मेजिया के भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। जैसे ही पुलिस एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी दामोदर नदी के तटवर्ती इलाकों में अवैध बालू खदान में छापेमारी करने पहुंचे, वैसे ही अवैध बालू खनन में लगे माफिया भाग खड़े हुए। वे लोग नाव के सहारे नदी पार करके बांकुड़ा की तरफ फरार हो गए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने देखा कि वहां नदी घाट से बालू खनन में इस्तेमाल होने वाले बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी थी। पुलिस एवं भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी और अवैध तरीके से बालू खनन करने वाले लोगों की तलाश में जुट गई है। जांच में पता चला है कि काफी लंबे समय से यहां अवैध बालू घाट संचालित किया जा रहा था और हर रोज सैकड़ों की संख्या में बालू लदे ट्रक यहां से कोलकाता समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में रवाना किए जाते थे। अवैध बालू का यह कारोबार कुछ सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में चलाने का आरोप है। माया बाजार के वारिया इलाके में चल रहे अवैध बालू के कारोबार से राज्य सरकार को भी राजस्व का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। दुर्गापुर से साधन रुच की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के
उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476, 9832733886।
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। जामुरिया के विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग पर सड़क अवरोध कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रमिक की मौत को लेकर व्यापक हंगामा हुआ और पथराव भी किए जाने का आरोप है। भारी संख्या में पुलिस बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। जामुरिया के इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गैर सरकारी कारखाने के मालवाही ट्रक की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई। इस घटना को लेकर इलाके के लोग उत्तेजित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग पर सड़क अवरोध कर प्रदर्शन किया गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मृतक की पहचान जामुरिया थाना के दामोदरपुर ग्राम के निवासी अजीत उर्फ लड्डू रोयदास के रूप में हुई है। वो इसी इलाके के एक गैर सरकारी कारखाने में राजमिस्त्री का काम करता था। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह ड्यूटी जाने के दौरान कोयला लदे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय ग्रामवासी एवं मृतक के परिजन 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े थे, लेकिन कारखाने प्रबंधन 5 लाख रुपए मुआवजा और दाह संस्कार के लिए 30,000 रुपए देने के लिए राजी था, लेकिन मृतक के परिजन यह राशि लेने के लिए तैयार नहीं हुए। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया। सकाले राजमिस्त्री काज करे शामसाले तो डिউটি আসার পথে 10 চাকা গাড়িতে কয়লা পুরো লোড ছিল, এসে ওর গায়ে পুরো চড়ে যায়, তারপর ও মারা যায়, স্পটেড হয়ে যায়। স্পটেড হওয়ার পরে ডেড হয়ে যাওয়ার পরে থানার ওসি বড়বাবু মিলে ফাইসলা করল। ফাইসলাতে 5 লাখ টাকা আর লাস্ট ঝুলানো 30,000 টাকা আর একটা চাকরি। কিন্তু আমরা এতে মানতে ইচ্ছুক নয়, কারণ 5 লাখ টাকা এই বাজারে কিছু হবে না। গরিব মানুষ একটা মারা তো গেছে, কারণ ওর ফ্যামিলি আছে। তার জন্য আমরা আপনি কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে ওর যাতে টাকার অ্যামাউন্টও 10 লাখ হলে একটু ভালো হয়। जामुरिया से तारकनाथ मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এবার থেকে 1470-এর বেশি কোনো বুথে ভোটারের সংখ্যা হলে তা দ্বিখণ্ডিত করা হবে। নির্বাচন কমিশনের এহেন সিদ্ধান্ত মোতাবেক এদিন আসানসোল জেলা শাসক কার্যালয়ে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ছিলেন জেলা শাসক বিভু গোয়েল। নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বৈঠকে। শুক্রবার আসানসোল জেলাশাসক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল সর্বদলীয় বৈঠক। আসন্ন পুর নিগম নির্বাচন ও 2024-এর নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের নতুন সিদ্ধান্ত, যে সকল বুথে 1470-এর বেশি ভোটার সংখ্যা রয়েছে সেই পোলিং স্টেশনগুলি দ্বিখণ্ডিত করার। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এমনই 22টি বুথ মিলেছে, যেগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হবে। পাশাপাশি জেলার 15টি পোলিং স্টেশনকে স্থানান্তরিত করা হবে সেই বুথগুলি জরাজীর্ণ অবস্থা দেখে। আগে যেখানে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 2464টি সংখ্যা ছিল বুথের, সেখানে এবার তা বাড়িয়ে করা হতে চলেছে 2468টি বুথ। এই নিয়ে এদিন সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করলেন জেলা শাসক বিভু গোয়েল। আজকে যেটা সিদ্ধান্ত সেটা হচ্ছে 1470-এর উপর যেগুলো ভোটার আছে সেগুলোকে ভেঙে বাড়ানো হচ্ছে এবং 2-1টা পোলিং স্টেশন শিফটিং হচ্ছে। সেই ব্যাপারেই আজকে সর্বদলীয় বৈঠক ছিল এবং এগুলো নিচের লেভেলে আলোচনা হয়েই এসছে, জাস্ট রিভিউ করে নেওয়া। এছাড়া এই কর্পোরেশন ইলেকশন নিয়ে কোনো না, সব ব্যাপারে এখানে কিছু আলোচনা হয়নি, জাস্ট ওই বুথ ভাঙা, কিছু বুথকে ভাঙা হবে যেগুলো 1470-এর বেশি ভোটার আছে সেগুলো। আমরাও কিছু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো কিছু পোলিং স্টেশন শিফটিংয়ের জন্য অনেকের অসুবিধা হচ্ছে দূরে গিয়ে ভোট দিতে, কোনো জায়গায় জলের প্রবলেম বা কোনো লাইটের প্রবলেম,
बिल्डिंग सब नहीं आलो সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। आसनसोल के रेलपार धादका इलाके में एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना से फैली सनसनी। एस्बेस्टस की छत काटकर चोर दुकान में घुसे और मोबाइल, टीवी, लैपटॉप समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। आसनसोल के रेलपार धदका इलाके के एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना घटी है। दुकान की एस्बेस्टर की छत तोड़कर चोर दुकान के भीतर घुसे और तमाम कीमती मोबाइल समेत टीवी, लैपटॉप, होम थिएटर लेकर फरार हो गए। दुकान से चोरी गए मोबाइल की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। शुक्रवार की सुबह दुकान मालिक जब दुकान खोलने पहुंचा तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। इस घटना को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है। मोबाइल दुकान के मालिक मनोज यादव ने बताया कि सुबह जब दुकान खोलने आए तो देखा कि अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और दुकान की छत कटा हुआ था। उन्होंने बताया कि दुकान से मोबाइल के अलावा टीवी, लैपटॉप, होम थिएटर, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड समेत अन्य सामान भी चोरी हुए हैं। कैसे चोर लोग को अंजाम दिया है? ये ऊपर से आपका देख सकते हैं, यहाँ पे तोड़ा है, तोड़ के नीचे आया, नीचे आके सारा निकाला है। पीछे भी कैमरा पे सारा मेरा एक्सेसरीज था, बहुत पूरा भरा हुआ था, तो सारा ही लेके चला गया। इसमें लाइव डेमो तक 3 लगभग 30,000 के ऊपर का था, वो सारा तीनों लेके चला गया। और आपका अंदर पूरा माल भरा हुआ था, इसमें ये सभी सब क्या क्या सामान गया आपका? आपका मोबाइल गया है, एक्सेसरीज गया है, टीवी गया है, होम थिएटर था, होम थिएटर गया है, और ज़्यादा मेमोरी कार्ड था, यहाँ पे सारा मेमोरी कार्ड सारा चला गया है। पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव भी नहीं है, तो सब 500 कितना का नुकसान हुआ? 200 ऊपर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন আবার একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 993248 4359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ব্যাপক ভাঙচুর রোগীর পরিজনদের। মারধর করা হয়েছে হাসপাতালের কর্মীদের বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনায় 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এবং ভাঙচুর আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে, এমনটাই অভিযোগ মৃতের পরিজনের বিরুদ্ধে। ঘটনা সম্পর্কে হাসপাতালের এক রক্ষী জানিয়েছেন, মৃতের পরিজনেরা এদিন হাসপাতালের আইসিইউতে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। তাতে বাধা দিতে গেলেই তাকে এবং হাসপাতালের সমস্ত কর্মীদের মারধর করা হয়, সাথেই ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে। গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন হাসপাতালের ম্যানেজারও। কোনো পেশেন্ট ডেট হয়েছে, এবার ওই পেশেন্ট পাঠিয়েছে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, নিউরো আইসিইউর ভেতরে ঢুকতে যাবে, আমি ঢুকতে দেবো না, এই নিয়ে ঝুট ঝামেলা। আমি এখন ধরে আটকে দিই,
আমি পারবো না, আমাকে তখন মেরেছে পেছনে। আমার সুপারভাইজার দৌড়ে এসছে, শুনে সুপারভাইজারকেও হেলমেট দিয়ে মেরেছে। সুপারভাইজার নিচে বসে আছে, ওর কলার বন্ধ ভেঙে গেছে। এই পরিস্থিতি। পুরো জামাতে রক্ত লাগা আছে কি করে? এবার ওরা তো ভাঙছে, ওদের যখন আমরা ধরে নিয়েছি ছেলেগুলো তো মাথা দিয়ে এই কাজটা ভেঙেছে, এই কাজটা মাথা দিয়ে হাত দিয়ে আরও ভেঙে দেবে, ওই জন্য আমি ধরে নিয়েছি। ওরও কিছু ব্লাড ছিল, আমারও হাতে এখানটা একটু কেটেছে, ব্লাড সব মিলিয়ে। ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে, মাথায় চোট পেয়ে আসানসোলের হীরাপুর থানার অন্তর্গত হুসেননগর এলাকার বাসিন্দা বছর 56 সাবিরা খাতুন ভর্তি হয়েছিলেন বেসরকারি ওই হাসপাতালে। গতকাল তার অস্ত্রোপচার হবার কথা ছিল, সেই মতোই 3 লক্ষ টাকা দাবি করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে 50,000 টাকাই মাত্র চুকিয়েছিল রোগীর পরিজনরা, এমনটাই অভিযোগ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, রোগীর আত্মীয়রা না তো তাদের দাবি মতন নগদ অর্থ জমা করতে পেরেছিলেন, না তো তারা দেখাতে পেরেছিলেন তাদের স্বাস্থ্য সাথী কার্ড। আর সেই নিয়েই বচসা থেকে মারধর এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ ঘটনায় 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা এড়াতে লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ নানা প্রকল্পের ফর্ম একাধিক পৃথক পৃথক জায়গায় বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হলো দুর্গাপুর পুর নিগমের তরফে। এর থেকে জমায়েত অনেকটাই এড়াতে সক্ষম হয়েছে পুর নিগম। খুশি আবেদনকারীরাও। দুয়ারে সরকার শিবিরে জমায়েত এড়াতে ফর্ম জমা ও ফর্ম তোলার জন্য আলাদা আলাদা শিবির করা হলো দুর্গাপুর পুর নিগমের তরফে। দুর্গাপুরের সগরবাঙ্গা হিন্দি হাই স্কুলে দুর্গাপুর নগর নিগমের 28 নম্বর ও 29 নম্বর ওয়ার্ডে সরকারের এই ক্যাম্প চলছে। সেখানে 3টি লক্ষ্মী ভান্ডারের ফর্ম দেওয়ার ও লক্ষ্মী ভান্ডারের ফর্ম জমা করার জন্য 18টি কাউন্টার খোলা হয়েছে। আর এর ফলেই দুয়ারে সরকার শিবিরে মানুষের জমায়েত অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের দলীয় পতাকা ব্যবহার না করেই ক্যাম্পের অদূরেই সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে। সেই কেন্দ্র থেকেই যারা ফর্ম ফিল আপ করতে সক্ষম নন তাদের ফর্ম ফিল আপ করে দেওয়া হচ্ছে। খুশি আবেদনকারীরাও। এখানে 3টে ভাগে কাজ করা হচ্ছে। প্রথমে হচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার থেকে লক্ষ্মী ভান্ডারের ফর্ম দেওয়া হয়েছে, আর হিন্দি প্রাইমারি স্কুলে লক্ষ্মী ভান্ডারের ফর্ম জমা করা হচ্ছে। এখানে কাউন্টার হয়েছে 10টা কাউন্টারের ফর্ম জমা করা হচ্ছে। এবং পাশের যে আদর্শ প্রাইমারি স্কুল আছে সেখানে স্বাস্থ্যসাথীর ফর্ম জমা করা হচ্ছে। এবং সাগরবাঙ্গা হাই স্কুলের 6টা রুমে বাকি সমস্ত প্রকল্পগুলো ফর্ম জমা তোলা সমস্ত কাজই হচ্ছে। শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে, সংশোধন আধার কার্ডের সংশোধন হচ্ছে, শান্তিপূর্ণভাবে চলছে এখনো পর্যন্ত। হ্যাঁ, সকাল ভোর 4:30 থেকে এই ক্যাম্পে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। 7টার পর থেকে জমা নেওয়া শুরু হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। সাধন রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। অক্টোবরে আছড়ে পড়তে পারে করোনার তৃতীয় ঢেউ। এই আশঙ্কা থেকেই দৈনিক 20,000 জনকে টিকাকরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে আসানসোল পুর নিগম কর্তৃক। এর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় টিকা পাঠানোর জন্য আবেদনও জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। ইতিমধ্যে 106টি ওয়ার্ডেও শুরু হয়ে গিয়েছে পুরসভা কর্তৃক ভ্যাকসিনেশন শিবির। শিওরে করোনা তৃতীয় ঢেউ, সে কথা মাথায় রেখে আসানসোল পুরসভা জুড়ে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়ায় গতি আনতে চাইছে পুর কর্তৃপক্ষ। প্রতিদিন প্রায় 20,000 মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য আসানসোল পুর নিগমের 106টি ওয়ার্ডেই ভ্যাকসিনেশন সেন্টার খুলে পরিকাঠামো গড়ারও কাজ শুরু করে দিয়েছে আসানসোল পুরসভা। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। সেই মর্মেই বিভিন্ন প্রস্তাব সহ রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকার ডোজ চাওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে আসানসোল পুরসভা কর্তৃক। আসানসোল পুর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া বলেন, আমরা প্রতিদিনই 20,000 করে ভ্যাকসিন দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। সেই অনুযায়ী সব রকম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আসানসোল পুর নিগম দৈনিক প্রায় 6,000 জনকে টিকা দিচ্ছে। সেই সংখ্যা বাড়িয়ে দৈনিক 20,000 জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। আমরা এটাকে প্রত্যেক ওয়ার্ডে নিয়ে যাব
এবং 10,000 কে যেটা প্রচেষ্টা আছে যে 20,000 ভ্যাকসিনস পার ডে একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে, দ্যাট অ্যাটলিস্ট 200 ভ্যাকসিনস পার ওয়ার্ড, আমাদের এখানে 106টা ওয়ার্ড আছে, সেই প্ল্যান করে আমাদের একটা প্ল্যান অফ অ্যাকশন আছে, প্রোভাইডেড উই গেট সাফিসিয়েন্ট ভ্যাকসিনস ফ্রম দি গভর্নমেন্ট। তো আমরা কথাও বলেছি, উই আর ট্রাইং দ্যাট বিফোর দি থার্ড ওয়েভ কামস উইদিন দি মান্থ অফ সেপ্টেম্বর আমরা কিন্তু এই ভ্যাকসিনের যে পেন্ডেন্সি আছে সেটাকে কমপ্লিট করতে পারি। আর সেকেন্ডলি, আমাদের যে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পেইন চলছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, আমি বলে গর্বিত যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকায় মোর দ্যান 200 দুয়ারে সরকার ক্যাম্পস হচ্ছে ইন দি ভেরিয়াস ভেনিউজ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এবং ইনসিডেন্ট ফ্রি, এবং মানুষ অনেক আমাদের মায়েরা বোনেরা এবং সবাই চলে আসছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে নতুন স্কিম আছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সেখানে একটা বিশেষ উৎসাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আসানসোল পুর নিগমের 106টি ওয়ার্ডের মধ্যে জনসংখ্যা প্রায় 4,77,000। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে এখনো পর্যন্ত কোভিড টিকার প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে 2,50,000 বাসিন্দাকে। আর তাই এবার এই লক্ষ্য পূরণেই প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে টিকাকরণ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে আসানসোল পুর নিগম কর্তৃক। পাশাপাশি মূলত বস্তি এলাকাগুলির জন্য ভ্রাম্যমাণ শিবির করারও চিন্তাভাবনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে 20টি টিকাকরণ কেন্দ্র চলছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ইতিমধ্যে চলছে ভ্যাকসিনেশন শিবির। এরকমই আসানসোলের একটি ওয়ার্ডে এদিন ভ্যাকসিনেশন সেন্টারের পরিদর্শনে যান পুর প্রশাসক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, দেখুন, এখানে আজকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আমাদের গোবিন্দদা বলেছিলেন আমাদের যে অনেক মানুষ বঞ্চিত রয়েছে, তা আমরা চাই না কোনো মানুষ বঞ্চিত। আমরা আগামী দিনে 106টা ওয়ার্ডেই আমরা ভ্যাকসিন ক্যাম্প করব। তো আমরাও চাইছি যে থার্ড ওয়েভ আসার আগে যেন সমস্ত মানুষ পেয়ে যায়। আসানসোল পৌর নিগম থেকে তাই এই ব্যবস্থা। কতজনকে ভ্যাকসিন আজকে দেওয়া হয়েছে? আমাদের তো মোটামুটি 300 করে কোটা পার সেন্টারে আজকে, এবং সেটা থেকে যতটা বাড়বে, যতটা ভ্যাকসিন পাবে এক্সট্রা, ততটা দিয়ে দেবে। এদিকে খুশির খবর, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনার পরিস্থিতি অনেকটাই উন্নতি হয়েছে বলে এমনটাই দাবি করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে করোনা সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে 0.8% নিচে নেমে এসেছে জেলায়। করোনার জেরে জারি করা বিধিনিষেধের আগে যা 18% ছিল। জুন থেকে করোনা সংক্রমণের হার যথেষ্ট কমেছে বলে দাবি করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, সেই সময় মৃত্যুর হার যেখানে ছিল 0.58%, বর্তমানে তা 0.61% এসে দাঁড়িয়েছে। সুস্থতার হার 79% থেকে বেড়ে 99.01% পৌঁছে গিয়েছে। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। এখন খবরে আবার একটু বিরতি। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चाक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। दुर्गापुर नगर निगम के 34 नंबर वार्ड में लगाया गया 3 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप
3 दिनों में लगभग 750 लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लोगों के बीच कोरोना का टीका लगवाने की होड़ मची है। आम लोगों की सुविधा के लिए दुर्गापुर नगर निगम के तरफ से प्रत्येक वार्ड में कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है। इसी के तहत नगर निगम के 34 नंबर वार्ड में भी टीकाकरण शिविर लगाया गया। 3 दिनों तक चले इस शिविर में लगभग 750 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। प्रत्येक दिन 250 लोगों को टीका दिया गया। टीका लेने के लिए शिविर के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग जा रही थी। कतार में लगे लोगों को सर्वप्रथम कूपन दिया जा रहा था और उसके बाद उन्हें टीका लगाया जा रहा था। टीका लगाने में बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी गई। कतार में घंटों प्रतीक्षा कर रहे लोगों का धैर्य जब जवाब दे दिया तो उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद सुव्यवस्थित ढंग से लोगों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता मिंटू चौधरी कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहे। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तत्परता से लोगों को टीका लगवाने में सहायता की। हालांकि कोरोना के टीके की कमी की वजह से लोगों को थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता मिंटू चौधरी ने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि केंद्र सरकार द्वारा कम मात्रा में टीके की आपूर्ति की जा रही है। इसी वजह से टीके की मांग और आपूर्ति में काफी अंतर देखा जा रहा है। आज ये तीसरा दिन है वैक्सीनेशन का। के वार्ड में अभी तक प्रत्येक दिन 250 करके लगभग 750 टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली जनसंख्या तो काफ़ी अधिक है हम लोगों का, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का जो आपका वैक्सीनेशन जो है वो आ नहीं पा रहा, अवेलेबल नहीं हो पा रहा। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं सभी को मतलब सफिशिएंट, अगर हम लोग अगर केंद्र सरकार से अगर ये वैक्सीनेशन मिलता तो हम लोग यहाँ पर सभी को दे पाते। सभी को पता है कि अभी वैक्सीनेशन केंद्र सरकार की तरफ से ही कम आ रहा है, कम दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग, हमारी जो ममता दीदी की सरकार है वो बराबर केंद्र सरकार के ऊपर हर तरीके से दबाव भी बना रही है कि आप अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हमारे यहाँ भेजिए, जिससे हम लोग की आगे घर घर के लोगों को, प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक वार्ड के लोगों को, शहर के लोगों को, स्टेट के लोगों को हम लोग ये वैक्सीनेशन का कार्य जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। দুর্গাপুর से রামবাবু यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করবার আগে এখন নিউজ হেডলাইন্স আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের পরিদর্শন করে গেলেন কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং। বেসরকারীকরণ হলেই কোনো সংস্থাকে বিক্রি করা বলে না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, বেসরকারীকরণ হওয়ার পর বর্তমানে বিমান চলছে 58টি, যেখানে আগে চলত মাত্র 2টি। বদল হলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাসক বিভু গোয়েল ও পুলিশ কমিশনার ঠাকুর। নতুন জেলা শাসক হলেন এস অরুণ প্রসাদ এবং পুলিশ কমিশনার পদ পেয়েছেন সুধীর কুমার নীলকান্তম। অবৈধ বালি কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সুজয় পাল ওরফে কেবু পালের অফিসে তল্লাশি চালালো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ। অপরদিকে বাঁকুড়া পুলিশ ও দুর্গাপুর পুলিশ যৌথভাবে এলাকার বালি ঘাটগুলিতে চালালো অভিযান।
কুড়িগ্রামের বিজয়নগর শিল্পতালুকে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক শ্রমিকের। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আসানসোল জেলা শাসক কার্যালয়ে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন জেলা শাসক বিভু গোয়েল। জেলার বুথ বাড়ানো নিয়ে করা হলো আলোচনা। আসানসোলের রেলপার ধাতকা এলাকায় একটি মোবাইল দোকানে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। দোকানের চালে সিঁধ কেটে দোকানে ঢুকে চোরের দল। টিভি, ল্যাপটপ, মোবাইল সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় চোরের দল। আসানসোলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ভাঙচুর, মারধর করা হয় হাসপাতালের কর্মীদের বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনায় 3 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা এড়াতে লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ নানা প্রকল্পের ফর্ম তোলা ও জমা দেওয়ার জন্য পৃথক পৃথক জায়গায় করা হলো শিবির দুর্গাপুর পুর নিগমের তরফে। এর থেকে জমায়েত অনেকটা এড়ানো সক্ষম হবে দাবি পুর নিগমের। আসানসোল পুর নিগমের তরফে দৈনিক 20,000 জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হলো। আর সেই লক্ষ্যেই 106টি ওয়ার্ডেই শুরু হয়ে গিয়েছে পুরসভা কর্তৃক ভ্যাকসিনেশন শিবির। দুর্গাপুর নগর নিগমে 34 নম্বর ওয়ার্ডে 3 দিবসীয় ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে প্রায় 750 জনকে দেওয়া হলো করোনা ভ্যাকসিন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ভ্যাকসিন না পাওয়ায় ক্ষোভ ভ্যাকসিন নিতে আসা মানুষজনদের। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।